नमस्कार बंधुरा आमी शिल्पी बोस और एसबी फैमिली ब्लगे तुम्हादेर सबाइके स्वागत। एटा छिलो बिपत्तारिणी पूजार दिन और आमरा बाड़ीते पूजा करी ना। आमादेर एखाने जे फाँसिदेওয়া थाना आछे थानातेई काली मंदिर आछे, सेई मंदिरे गिये आमरा पूजा अर्चनाटा करी। तो गत बछर जेहेतु आमादेर कोनो पूजा अर्चना हयनि सेइजन्य ए बछर मा और आमी मिले थानाय गियेई पूजा दिलाम। कारो बाड़ीते जाइनि, मंदिरे पूजा दिले सेटा निजेर बाड़ीर मतोनी पूजा हय सेजन्य। तो देखते थाको आमार ब्लगटी, खूबই এটা शर्ट একটা ब्लग বানিয়েছি আর কেমন হলো তোমরা জানিও। সেভাবে আমি ভিডিও করিনি আর প্রথমে শুরুর দিকেও আমি ব্লগটা করিনি, লাস্টের দিকে আমি গিয়েছিলাম বাড়ির সমস্ত কিছু কাজ টাজ করে। তো আমাদের মা কালীকে তোমরা দর্শন। আমার ব্লগটা যদি তোমাদের ভালো লাগে তাহলে সাবস্ক্রাইব করে দিও। ধন্যবাদ।